जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा भले अच्छा तो सेमती भले था आज है मो सांगर बाहागर आज रिसेप्शन जे मैरेज करथिला पूर्व एपिसोड रे राजेंद्र हेली तार आज रिसेप्शन अच्छे आम जाऊँ बर्तमान तार रिसेप्शन पार्टी को तो ए जाऊँ गिफ्ट किसी किणबू तापर से किसी देखा देखी करके आम जीवु से चलतु जावा से एंजॉय करवा सांग मैंने आसवे भोजी भात हम केते कौन अच्छी तार वीडियो उठी चलतु जावा देखु मोर गोटे सांग देखु से निर्मलेन्दु साहू ता ना देखु से कौ भाई गेटअप आज अच्छी देखु कौ भाई गेटअप रिसेप्शन पार्टी गेटअप निर्मलेन्दु कौन कहबू माने बर्तमान गिफ्ट किना सहीगला निर्मलेन्दु हसर अलरेडी जना पड़ी कौन किसी के ना खेल देखिए आम गिफ्ट किना सला बर्तमान बाहर से मैंने बर्तमान आसी पहुँची गलु राजू घर पाखु बहुत बड़ रास्ता था ये जंगल रास्ता पूरा पाइबनी केदु हाथ साग मैंने चल देखिए कौन अच्छी कौन ना राजू कौन बोल देखिए निर्मलेन्दु पखेल बाहागर बोधी सरीगला अलरेडी वेटिंग बर्तमान 4 जन सांग राजा अलरेडी वेटिंग अच्छी मधु से तार कथा छाड़ तुषार अलरेडी पूरा पेन लेकिन मागिक नेला से तार कौन लिखे बोली से अलरेडी हाथ में कौन लिखला से अलरेडी
ଏପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ମଣ୍ଡପରେ ପୁରା ଭିଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତଳେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁ ପୁରା ଦାବିକି ଖାଉଛି, ଆଗେ ପୁରା କେନ୍ଦୁ ଖାଉଛି। ରାଜେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଖି ତୁଷାର ଏଠି ଅଛି, ପଦୁ ବି ଅଛି ଏଇଠି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କେନ୍ଦୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଚିକେନ ଖାଉଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛୁ? କ'ଣ ଦାବି ଦାବିକା ଖାଉଛୁ ତ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛୁ? ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇ ଆମ ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଦେବରାଜ ସାର୍। ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଆଉ କ'ଣ ତମର ପ୍ରିୟ? ଯାହା କହିବୁ ସେୟା ହବ। ହାଁ କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ? କଦୁ କ'ଣ କୁହ? କଦୁ କ'ଣ କହିବୁ କୁହ? କିଛି କହିବୁନି? କିଛି ତ କହ, କିଛି ତ କହ। ରାଜେଶ ପୁରା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା, ବାହାଘର ହେଉଛି ତାର। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ଏବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ 35 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆମ ରୁମ୍। ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିଛି ବି କହି ହେଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ରୁମ୍କୁ। लाइक सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन घंटे बजाइबे नुआ नुआ वीडियो पाया। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। फाइनाली आम बर्तमान भुवनेश्वर आसी पहुँची गलु घरठू बहुत बाट आउ मो रूम टू कही आपको जमीक 35 किलोमीटर लगिला। आउ हाथी एरिया भी बाटर भी हाथी भी प्रबल जंगल एरिया पूरा शीत प्रबल माने बर्तमान खरा दिन तथापि सेपटे माने मत जहाँ लगे टेम्परेचर बर्तमान 15 to 16 डिग्री आउ मत जहाँ लगे प्रबल जोर से ठंडा बाइक आम धीरे 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 नहीं आस देखिपे बर्तमान अच्छी गोटे जगार अच्छी ठीक अच्छी चलते जा वीडियो ओके कौन खबर कह आउ कि कह
ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଟିକେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏତିକି କହି ଆମେ ଆମର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।